ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस एवं वोकेशनल पिला मानक पई इंग्लिश रा गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो हमर इंटरनल एग्जाम सरी जाइछि, आगु को फाइनल एग्जाम अछि। फाइनल एग्जाम रे 80 मार्क रो क्वेश्चन पडिबो इंग्लिश रो एवं एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोज पोएट्री नो डिटेल रे 15 मार्क पड़ो ता सहित एक मारिकिया क्वेश्चन तीनोटी पड़ो प्रोज रो तीनोटी पोएट रो तीनोटी स्टोरी रो तीनोटी। आज पिला माने मु इंग्लिश रो पोएट्री रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि जाकि तुम मानक सहित आलोचना करिवि। पिला मन देखो एमसीक्यू क्वेश्चन पोएट्री रो आसीबो ता सहित तीनोटी एक मारिकिया क्वेश्चन मध्ये आसीबो। देखो आज मु गोटिए वीडियो रे आमर पोएट्री रो समस्त विषय गुड़िकर बछा बछा क्वेश्चन मु आलोचना करी। देखो पिला माने डैफोडिल्स जहाँकि आमर एग्जाम रो ऑलरेडी पड़ी जाइछि। आउ रहिला चारोटी चैप्टर द बालाड ऑफ फादर गिलगान, स्पाम ऑफ लाइफ, टेलीविजन, मनी बिजनेस। ए चारोटी विषय मु आज तुम मानक सहित आलोचना करी। पोएट्री सेक्शन ए चारोटी विषय समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन मु गोटिए परे गोटिए आलोचना करूछि जहाँकि फाइनल परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। पाखापाखि बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके मु क्वेश्चन छुआ तैयारी करिछि जहाँकि तुम मन सहित आलोचना करबी। निश्चय एटा एग्जाम रो फलप्रति साब्यस्त हो। प्रथम विषय आलोचना करछि दी बालाड ऑफ फादर गिलगान। तार राइटर अछंती विलियम बटलर यार्ड्स। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन द पोएट ऑफ द पोएम द बालाड ऑफ फादर गिलगान इज डैश। उत्तर हूँ किए अच्छी कवि ना विलियम बटलर यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम बटलर यार्ड्स वाज बोर्न इन ना 1865। द पोएम हैज ए डैश ना बालाड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम टॉक्ड अबाउट। उत्तर हूँ द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर एंड इज लव फॉर ऑल। पिला मन देखा जो विषय आलोचना करना खाली उत्तर टी आलोचना कर दउची जहाँकि तुमर परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि फादर गिलगान वाज वेरी थ्रो आउट बिकॉज। उत्तर होछि ही वाज ओवरबर्डनेड बाय हिज रिलीजियस ड्यूटीज। 6 नंबर क्वेश्चन द पोर मैन सेंट फॉर फादर गिलगान बिकॉज। आंसर होछि ही कुड रिसीव द लास्ट sacrament before dying so that his soul would be grasped and he would go to heaven. Next पिला मन देखो the expression green swords refer to dash। the expression green swords refers to answer होची grapes covered by green grass। 8 number question what is referred to as mouth hour of eve। जो व्हाट इज रेफर टू एज माउथ एवे आंसर होची इवनिंग। देखो पिला माने वर्तमान जस्ट कालटी सारांश खाली एटी कहि दउ। देखो पिला माने जे कविता रे प्रारंभ रे हमें देखिबा को पाउछे जने वृद्ध क्लांत पात्री पीटर गिलगेन को गिरजार अधीनस्थ अंचलर मुर्मुसु मानकर दिन राति सेवा करी से क्लांत होई पड़िचंती। बहु संख्यार मृत्युर कबलित होता व्यक्ति मानकर आत्मार सद्गति पाई प्रार्थना करवा तांकर कर्तव्य। संध्या आसीची चेयर उपर बसी विश्राम करुवा पाद्रींकर मस्तक क्लांत नई पड़ी। एही समय अन्य जड़े दरिद्र लोकर सेवा पाई अनुरोध आसी किंतु एते से परिश्रम करिसंती जे से असंतोष प्रकाश करिसंती। जेतबले से सोई जाइछंती तापर से अनुताप करिसंती एवं भगवान को चेयर ऊपर बसी क्षमा प्रार्थना करिसंती एवं तापरे संध्या अतिक्रांत होइछि। आकाश रे क्रम गोटोटी तारा झलसी उठिसंती। समग्र पृथ्वी ऊपर अंधकार माड़ी आसीछि। चतुर्दिगरे नीरवता विद्यमान होइछि। एही समय रे निथर रातिर निस्तब्धता भितर भगवान सते जेपरि मृदु स्वर रे मानव जाति को गोपन कथा कहिसंती। सुप्त पाद्री विवेकर ताड़न हठात चेई उठिछि। से को भाविचंती जो दरिद्र लोकर डाकरा आसितला
ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପିଟର ଗିଲ୍ଟନ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସେହି ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଛି। ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ପାଦ୍ରୀ ବାବା, ଆପଣ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି? ପିଟର ଗିଲ୍ଟନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଟି ମରିଯାଇଛି। ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ୍ରୀ ଚାଲିଯିବାର ଠିକ୍ ପରେ ଏଇ ଏକମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ରୋଗୀଟି ମରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଜାଣି ଭଗବାନ ରୋଗୀର ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଦ୍ରୀ ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାରାଂଶ କହିଲି, ଯେଉଁ ପିଟର ଗିଲିଗନ୍ ଜଣେ ପ୍ରାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଶୋଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି, ସେ ଯାଇ ସେ ଲୋକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲେଟ୍ ଇଟ୍, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରିଦେଲି। 8 নম্বর क्वेश्चन, व्हाट इज रेफर टू एज मोथ आवर एफ? उत्तर हो इवनिंग। 9 নম্বর, फादर गिलिगन डिड नॉट गो टू लेडी हाउस बिकॉज, कहीं की जाई पारनते तांग घर को। उत्तर हो ही वाज टायर्ड एंड वेरी। 10 নম্বর क्वेश्चन, पीपल वेर डाइंग बिकॉज ऑफ डेथ। आंसर हो एपिडेमिक। मोथ इज डेथ, मोथ गुड इंसेक्ट। व्हाट इज ballad? ए नैरेटिव पोएम। हु वेर फादर गिलिगन्स फ्लॉक? आंसर होची हाई पारिशनर्स। 14 নম্বর, हाउ डज द फादर रिएक्ट व्हेन अनदर पोर मैन सेंड फॉर हिम? उत्तर होची बिगेन टू ग्रीव। 15 নম্বর क्वेश्चन, व्हाई डिड ही फॉल asleep ड्यूरिंग हिज प्रेयर? आंसर होची हिज बॉडी वाज वेरी टायर्ड एंड माइंड डिस्ट्रेस्ड। 16 নম্বর क्वेश्चन, व्हाट shows that the father was shocked when he woke up? आंसर होची stood upright। 17 নম্বর, whom did father Gilligan wake up from sleep? आंसर होची his horse। 18 নম্বর क्वेश्चन, why did father Gilligan write with less care? आंसर होची he was worried about the man। 19 নম্বর क्वेश्चन, why does he rode as he never rode by the rocky lane and fen convey? आंसर होची फादर गिलिगन्स concern for his parishioners। Who opened the door? ना the sick man's wife। परीक्षा सब बोला से who opened the door? ना the sick man's wife। Why was the sick man's wife surprised to see the father? कहीं से आश्चर्य गले फादर को देखिए। आंसर होची he had seen the father performing the death rituals। 22 नंबर, the sick man's wife said that her husband was died। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ? an hour ago, ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। whom had God sent to help the old priest? one of his angels। whom had God sent to help the old priest? उत्तर होची one of his angels। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସେ ପିଲାମାନେ। for whom has God made the starry nights? उत्तर होची the sick and the dying। 25 नंबर, why has God made the starry nights for the sick and the dying? उत्तर होची to comfort them। 26 नंबर, what does God have in his care? what does God have in his care? आंसर होची planets and everything on his planets। 27 नंबर क्वेश्चन, God is wrapped in days। उत्तर होची purple robes। 28 number, whom does the father call the least of things? Answer होची himself। 29 number, whom did God have pity on? Answer question होची whom did God have pity on? Answer होची father Gilligan। देखो पिला माने एबे आलोचना करिबा स्पाम ऑफ लाइफ, जार राइटर अछंती, कवि होचंती हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो।
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ସାମାରି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ କବିଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱପ୍ନ। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଲଙ୍ଗ ଫେଲୋ ଏହାକୁ ରକ୍ତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟହୀନତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆର ଜୀବନ ଅନୁପାଦେୟ। ଯେ ଅଳସୁଆ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯିଏ ତାର କର୍ମ ଠିକ ନ କରିବ ତାର ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଜୀବନର କୌଣସି କଥାକୁ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର କୌଣସି ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ। କବି ଲଙ୍ଗଫେଲୋ କଳା ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ଚିରନ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। କବି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଢୋଲର ପବିତ୍ର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଶବ୍ଦ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର କରାଇ ଦେଉଛି। ମୂକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ନା, ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ଦିଅନି, କର୍ମ କରି ଚାଲ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଯିବି କିଏ ଦେଖିଛି ନା, କେହି ଦେଖିନି ଆମେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରେ କରାଇ ଦେଉଛି। ମୂକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ସଦୃଶ ପୃଥିବୀରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୀରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ଚାଲିବା ଏବଂ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ। ସମୟର ବାଲୁକା ରୂପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପଦକୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ବଂଶଧର ମାନେ ବହୁଳ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। এইটা হচ্ছে স্পাম অফ লাইফর সারাংশ। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦି ଲାଇନ୍ for the soul is dead that slumbers has a reference to the death. Answer is the Bible. Next, the word grave means death. Next question, what year the poem Sperm of Life was written? କୋଉ ବର୍ଷ ସ୍ପାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା 1838 1838। What is a sperm? A hymn. Who does the poet address in the opening lines of the poem A Sperm of Life? Answer is those who say life is unreal. Next question, who say in mournful numbers that life is but an empty dream? Uttar hoji pessimist. 7 number, the poem was included in the collection days. Uttar hoji voices of the night. 8 number question, who is speaker? Uttar hoji young man. The main thing the young man advises is to dash. Answer hoji act. 10 number, the young man does not want to hear that life is dash. Uttar hoji an empty dream. Heart beats are compared to dash. Uttar hoji drums. Life is compared to a dash. Uttar hoji battlefield. 13 number question, what animal does the young man not want? उत्तर होची cattle। बहुत important। आउ थरे कहते देखो
What animal does the young man not want? उत्तर होची cattle. Next question, life is also compared to and dash. उत्तर होची ocean. On the number, we must learn to labor. We must learn to labor and to wait. 16 number, the tone of the poem is optimistic. 7 number, the young man advocated living days na heroically. How is a soul that is inactive? उत्तर होची sluggish. 19 number, according to the poet, things are not days. Answer होची what they look. 20 number, what is not the aim of life? Answer होची death. 21 number, what is not life's goal? उत्तर होची grave. 22 number, the poet advises us not to dwell in the days. उत्तर होची past. 23 नंबर क्वेश्चन कहछि व्हाट शुड वी डू, हमें कौन करबा उचित ना बिलीव इन गॉड. आंसर होछि भगवान को विश्वास करबा. 24 नंबर, व्हाई शुड वी लिव इन द प्रेजेंट? बिकॉज. आंसर होछि बिकॉज दिस इज व्हाट इज करेक्ट. 25 नंबर, how do lives of great men remind us? What do lives of great men remind us? Answer is we can make our lives noble. 26 number question, what do we leave behind when we die? उत्तर होची our good deeds. Our good deeds. ଆମେ ମରି ଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ. Where do we leave our footprints? Answer होची in the history. 28 number, whom will our sublime lives inspire? Answer होची those who progress on the path of sublimity. 29 number, lives of great men also inspire those who have failed in life and feel. Answer होची as if lost in the ocean of life. आउ जो पिला को देखो, lives of great men also inspire those who have failed in life and feel as if lost in the ocean of life. 30 number, what does the poet advise the readers? उत्तर होची to labor and have patience. 31 number, last question, a swarm of life ro Henry Worth Longfellow is an American poet. विषय आज मु MCQ तैयारी करिछि, जाके आज तुम मान को सहित मु आलोचना करबी. आगो को फाइनल एग्जाम अछि, फाइनल एग्जाम को आखि आगरे रखी मु पिला माने आज टेलीविजन रो बच्चा बच्चा MCQ क्वेश्चन तैयारी करिछि एवं तुम मान को सहित मु एबे डिस्कशन करबी. एक नंबर क्वेश्चन पिला माने, रिपीटेशन ऑफ नेवर ब्रिंग्स आउट द पोएट्स. ऑप्शन 1, blunted dislike of TV for the children, advice to the parents to be considerable towards their children after watching the television, appeal to ban TV for children. None of these. देखो पिला उत्तर होची repetition of never brings out the poets blunted dislike of TV for the children. 2 number question, the expression gaping at the screen implies parent inclination towards watching TV, opening one's mouth, the children objection with TV. उत्तर पिला बोलुची C option, the children's obsession with TV. 3 number question, oh yes, we know it keeps them still. It keeps them still. The expression mean कौन? It keeps them still. Option, parents should be careful. Children need to be silent for the interest for their parents. The poet wants silence. All of this. उत्तर होची B option. It keeps them still. अर्थ होची children need to be silent for the interest for the parents. This does to your beloved taught. This does to your beloved taught. Here your refers to days. The poets, the children's,
parents, none of these. उत्तर होची parents. TV robs of the children of their days, study, enjoyment of life, fancies, imaginative power. उत्तर पिलामान होची TV robs of the children of their imaginative power. 6 number question. The poet fervently wants children to dash, watch TV at time, read literature, create a fairy world, play. उत्तर पिलामान होची the poet fervently wants the children to read literature. What does the poet suggest? Encourage all to watch television. Option B, presents the dangers of watching television and menace of its addiction. Television viewing should be made compulsory for children, school children. उत्तर पिलामान होची presents the dangers of watching television and menace of its addiction. When was the poem television published? In the year 2001, 2005, 2003, 2000. उत्तर होची 2000. Who keeps on gaping at the screen? Parents, children, friends, teachers. उत्तर होची friends. What keeps them still? School activities, TV program, game and sports, study. उत्तर पिलामान होची school activities keep them still. 11 number question. How do children behave while watching TV? How do children behave while watching TV? Option: gaping at the screen, still, sit and stare, all the above. उत्तर होची gaping at the screen. What does the poet talk about the effect of watching TV on children? Positive, negative, educative. उत्तर होची positive and negative, both A and B. According to the poet, it would be better for the parents to have a radio set, to have a computer, to have a laptop. उत्तर पिलामान होची to have a computer. 14 number question. Why do parents let their children watch TV? Option: to keep them quiet, to make them satisfied, to make their maid burden free, educate them. उत्तर होची educate them. Television clogs and clutters of days the body, the activities, the vision, the mind. उत्तर the mind. The child's power of days roast and freeze. Option: understanding, imagination, perception, thinking. The child's power of days roast and freeze. उत्तर the thinking. TV viewing killed dash dead as pointed out by the poet Roald Dahl. उत्तर होची sense, imagination, brain, mind. उत्तर होची imagination. आप तुझको देखो TV viewing killed, imagination dead as pointed out by the poet Roald Dahl. 18 number question. Children shoot and dash at TV for long hours. Option: peep, scroll, stare, graze. उत्तर होची stare. ମୁଁ ଆଜି ପୋଏଟ୍ରିର ମନି ମ୍ୟାଡନେସ୍ ଯାହାକି D.H. ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସେ ବିଷୟର ସମସ୍ତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଫର୍ ମନି ଇଜ୍ ଏ ମଡର୍ନ ଫେନୋମେନନ୍। ଅପସନ୍: ଫ୍ୟାସନ୍, ନିଡ୍, କ୍ରେଜ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। उत्तर होची सी ऑप्शन, क्रेज। आउटर जो कोई देखो क्रेज फॉर मनी इज ए मॉडर्न फेनोमेनन। 2 नंबर क्वेश्चन द डेज फॉर मैडनेस फॉर मनी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑप्शन मल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, सोर्स, नॉन ऑफ द अबव। उत्तर पिला मन होची बी मैग्नीट्यूड। आउटर छुआ कोई दो देखो दी magnitude for madness for money varies from person to person। पिला माने बे 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। मनी इंसिड्स ए फीलिंग ऑफ डेस इन आवर माइंड्स। ऑप्शन डिलाइट, फ्रस्ट्रेशन, ग्रेट फियर, पिकुलारिटी। उत्तर होची ग्रेट फियर। आ तो कोई दुज पिला माने मनी इंसिड्स ए फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर इन आवर माइंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन we dread money, mankind collective phrase for money, some people greed for money।
We dread उत्तर होची पिला माने mankind collective phrase for money C option. 5 number question, the rich treat the poor with dash. The rich treat the poor with dash. Indifference, disdain, compensation, none of the above. उत्तर होची disdain. 6 number question, men must have some money to lead a life of dash. Protection, comforts, dignity. उत्तर होची dignity. आउ थे पे रिपीट कर दो देखो, men must have some money to lead a life of dignity. The poet pleads for mankind's days about money. Option wild excitement, anxiety, rationality. उत्तर होची rationality. आउ थे पे कह देखो, the poet pleads for mankind's rationality about money. 8 number question, the money has been the root of all evil is dash. True, partially true, unthinkable, false. उत्तर होची false. The money has been the root of all evil is false. 9 number question, what is madness according to the poet? Love, money, power, corruption. उत्तर होची money. 11 number question कहिछि, when a person parts with a proud of money he feels happy, the pang of losing it, sorrow, proud of himself. आउ तो चको देखो, when a person parts with a pound of money he feels the pang of losing it. B option. 11 number question, when a person hands out a 10 pound note he feels. When a person hands out a 10 pound note he feels excited, courageous, encouraged, a real tremor. उत्तर होची a real tremor. A man's worth is judged from this: his personality, his helping nature, his education, the amount of money he possesses. उत्तर पिला माने होची a man's worth is judged from D option, the amount of money he possesses. 13 number question, the money made men treat men without money with dash: sympathy, hatred, pride, arrogance. पिला माने बताओ, the money made men treat men without money with hatred. B option. What should be free according to the poet? Bread, shelter and fire, air and water, money and habitation. उत्तर पिला मान होची according to the poet should be free bread, shelter and fire. 15 number question, who is the author of the poem Money Madness? William Wordsworth, D.H. Lawrence, H.D. Longfellow. उत्तर होची D.H. Lawrence. 16 number question, what does the poet dream about? What does the poet dream about? Bread, shelter, fire should be free for everybody. Everybody should run after money. We should regain our sanity about money. उत्तर पिला मन होची the poet dream. कौन poet को dream थिला ना bread, shelter, fire should be free from everybody. 17 number question, how does a person feel when he hands out a pound of money? Delighted, paying hand, a real tremor, fear, none of the उत्तर होची paying and a real tremor. What will man give if he will have no money? What will man give if he will have no money? A little bread, bad treatment, a little money, compensation. उत्तर होची little bread. What is our madness? Money, shelter, bread, fire. Money. Money is our madness. Why must we have some money? Why must we have some money? Option, to deposit in bank, to meet our daily needs, to help the need poor, to save us from eating dirt. We have some money. Answer पिला मन होची D, to save us
from eating that? Who will make the poet eat that? His friends, enemies, money and fellow men. Money made fellow men. उत्तर होची money made fellow men. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନି ମ୍ୟାଡନେସ୍ ଡିଏସ୍ ଲରେନ୍ସ ସୁଦ୍ଧା ରଚିତ ଯେଉଁ ମନି ମ୍ୟାଡନେସ୍ ମୋର ସମସ୍ତ MCQ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ।